kini ang mga dagong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Construction worker patay human gikaon sa cement mixer. Air quality index sa Metro Cebu nibalik sa unhealthy level. Lalaki nga hubog na matid og pulis. Ug mga tinunan sa Cebu City gibansay sa hands-only CPR. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mga kapuso, sensitibo kining balita. Patay ang 31 anyos nga construction worker human gilamoy sa cement mixer sa Bindoy, Negros Oriental. Nahitabo ang insidente sa Barangay Batangan, Bindoy, Negros Oriental niadtong Martes sa buntag. Gisuwayan pa pagda sa Bindoy District Hospital ang biktima apan nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Matod sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima nagtrabaho isip laborer sa usa ka construction firm nga nagbuhat og concreting project sa lugar. Sa wala pa ang insidente, gisusi matod pa sa biktima ang sulod sa cement mixer dihang nasangit ang parte sa iyang gisulob sa nag-andar nga makina. Sa kakusog sa pag-andar niini, nabira ang biktima pasulod sa mixer. Tungod sa kahimtang sa biktima, naglisod ang mga rescuers gikan sa Bindoy LDRRMO sa pagkuha sa lawas niini. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung aduna ba'y foul play sa maong insidente. Subli na usab nga masinati karong adlaw, Abril 23, ang unhealthy air quality sa Metro Cebu. Kagahapon, natala sa 98 ang air quality index kun AQI level. Hinungdan nga fair o acceptable quality na unta ang hangin sa Metro Cebu. Apan karon, gipahibaw sa EMB Central Visayas nga misaka na sa 114 ang AQI. Nagpasabot kini nga unhealthy alang sa mga sensitive groups. Nasuta ang air quality classification pinaagi sa gigamit nga ekipo sa EMB Central Visayas nga makita sulod sa Talisay City Hall compound. Subay niini, miawhag ang Talisay City Health ug EMB7 sa pagsulob og face mask. Namalit na og mga face mask ang barangay poblasyon sa dakbayan sa Talisay aron iapod-apod sa pipila ka mga residente sa ilang barangay. May pipila na hinuon ka mga residente sa lugar nga nagsulob na og face mask. Atong pag-ingon nga gi-encourage ang face mask ug ibalik ang sulob na atay available na gud sa atong health center. Encourage jud na naata sa health center na to na agyo tay stock sa face mask. So, pwede makapangayo yan? Pwede ra gyud. Namiligrong manirado ang kapin sa 200 ka mga furniture makers sa Bohol tungod sa kakuwangan sa kinahanglang environmental permit. Usan niini ang furniture shop sa lungsod sa Sikatuna. Kinsang tag-iya nga si Jezreel Takulad ang apil sa gipatad-an ug stoppage order sa DENR. Lakip usab sa gipadad-an og order ang 20 katuig na nga furniture shop nga gipanag-iya ni Mario Bagot sa lungsod sa Lobok. Kung ipasira, problema niya kung unsaon pagbuhi ang iyang 8 ka mga anak. Samtang ang negosyo sa mag-asawang Cesario ug Maria Violeta Budjongan sa lungsod sa Luway ang gisirad-an sa miaging tuig pa. Delikado nga masirad-an pag-apil ang ubang furniture shops tungod kay wala sila'y wood processing plant permit ug environmental clearance certificate kun ECC. Nunot sa issue, nagpahigayon og inspeksyon si board member Jamie Umentado Villamor, kauban ang taga-DTI Bohol sa mga lungsod sa Sikatuna, Lobok ug Luway. Dinhi ilang nasayran nga kadaghanan sa mga shop nga gagmay nga patigayon ug maglisod sa pag-comply sa gipangayong rekisito kay gikinahanglang mogasto og kapin sa 100,000 pesos. Kasabot man gyud ta nga maog gyud nay naa sa balaod, so mao na nga ning comply gyud no, dapat gyud siya i-comply, but at the same time kinahanglan gyud ni siya nga naa gyud tay policy review og intervention gyud gikan sa province nga matabangan gyud nato ang atong mga kaigsuonan nga naa sa wood furniture industry nga mapadayon gihapon ang ilahang gagmay nga negosyo. 80% ng andamang Subo isip host sa ASEAN Summit nga gikatakdang ipahigayon sa unang simana sa Mayo. Sayranta ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan?
Sas, nagpadayon karon ang pagpangandam sa Sugbo alang sa nagsingabot nga ASEAN Summit, no? Aron masigurong hapsayhan ay ang pagpahigayon ining dakong kalihukan dinhi sa atong dapit. Miatubang sa Cebu Media si Governor Pamela Baricuatro uban ang mga opisyal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi ug sa Cebu City. Gipadayag nila nga hanay ng tanan alang sa naasoy dako nga kalihukan sa Mayo 7 ug Mayo 8. Kini ilabi na sa seguridad sa mga delegado sa ASEAN. It's safe to say that we are in Cebu, we are ready, but this is a national event also, no? So we are just supporting and augmenting the preparations that they're doing. Halos tanan kalihukan dito ipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu busa dunay mahitabo nga mga road closure sa mga dapit diin maagian sa mga ASEAN delegates. Apan inig makaagi na sila, mabalik ra sa normal ang flow sa traffic. Gumikan kay daghan man kay ni sila. There are already 11 countries. There will be a lot of road closures, no? But we identified the ceremonial route from the airport going to Shangri-La and the area of Mactan, New Town. Samtang gitugan sa mga opisyal sa Dakbayan Sugbo ug Dakbayan sa Mandawi nga tabunan nila og tarpaulin ang madapit diin adunay makita nga nagkatag ang mga basura. Gipasabot nila nga sama sa fiesta nga mangortina ang usa ka balay o dapit kung adunay dakong okasyon sama nining ASEAN Summit. Aside from the fact nga makahimo siguro tag, it's not only that cortina thing atong ibutang unsa ang Cebu, nga ibutang sa nato didto ang kada bitaw nga ang delegation or ang ASEAN Summit ato gyung itagaan og importansya. May isa lang po akong ipapakiusap sa lahat, for every one of us, na every single garbage that we throw, it throw back to all of us. Muna siya atong MSU, mga modular shelter unit, ito atong ipang hatag sa mga typhoon victims nato. So magian na sa di siya, go, ready na siya, safety fence go para sa mga bata di kalabag. And then makabutang sa atong mga tarpaulin for ASEAN. Samtang isugyot sa DENR nga kung mahimo indoor ang tanang kalihukan kay dili pa masiguro kung taas kaayo ang air quality index sa ASEAN. Ang delegates mong stay indoor indoor kay mas safer siya indoor kay na may filter ni atong mga aircons. Another ato i-limit nga mo adto ta sa gawas kay para malikayan nato ang kaning pagkuan aning air quality nato. Sas nangayo og gamayng pagsabot ang ato mga opisyal dinhi sa Sugbo kung doon na may mga inconvenience nga mamugna nining nasoy nga kalihukan ila kuno ning gihimo aron ma-ensure ang security sa mga delegado sa ASEAN. Sas. Daghang salamat, Alan Domingo. Posibleng musaka ang plitihan sa mga eroplano tungod sa pagsakausab sa fuel surcharge. Matod sa Civil Aeronautics Board, 10 taas sa kasaysayan sa nasud ang pag-abot ni ini sa level 19. Nagsugod kini ni ato pang Abril 16 hangtod na karong Abril 30 karong tuiga. Moabot sa 627 pesos hangtod sa 1,824 pesos ang ipatong nga fuel surcharge alang sa mga domestic flight. Samtang sa international flight, posibleng mukapin sa 2,000 pesos hangtod sa kapin 15,000 pesos ang ipasaka nga plitihan apan mag-agad kini sa gilayon sa biyahe. Sa unang 15 kaadlaw niining buwana, ana-ana sa level 8 ang fuel surcharge. Matud sa Transportation Department, dili manikayan ang pagsaka sa plitihan tungod kay midoble na ang presyo sa jet fuel. Ang bayad ni ini mamahimong ipasa sa mga airline company sa ilang mga pasahero aron makabawi sa nadugang nga mga gastos sa krudo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka menor de edad human malumos sa suba samtang namana og isda. Wala na ipanimot ang batanong lalaki dihang naugkat sa Sikopong River, Sitio Sinampayan, Barangay Obat ni atong Lunes sa buntag. Gidala ang 17 anyos nga lalaki nga taga Puruksay sa Barangay Obat sa Bayawan District Hospital. Apan gideklarar siyang dead on arrival.
Matud sa investigasyon, ang biktima kauban sa iyang amahan dihang namana sa suba sa Sikopong. Apan nakugang na lang ang iyang amahan tungod kay wala na niya igita ang anak. Diha iyang gipangita apan wala gayud niya kini makit-i. Dihang nagpakitabang na sila sa mga rescuer, daling gisubay sa mga rescuer sa Santa Catalina ang lugar, apan pakya sila nga makita ang batan-on. Ang amahan na sa biktima ang mitaho nga naugkat ang lawas sa iyang anak nga napasok sa gamot sa dalakit. Subay sa nahitabo, nagpahimangno ang kapulisan sa publiko nga mag-amping ilabi na kung muubog sa tubig aron malikayan ang disgrasya. Padayon nga nangayo og hustisya ang pamilya ug ang mga supporter sa batan-ong negosyante nga si Kingston Cheng kinsan nakalas human na biktima sa hit and run ni atong buwan sa Pebrero. Magsaulog unta si Kingston sa iyahang 24th birthday karong adlaw, diin gipahigayon ang presentation sa saksi sa korte batok sa akusado. Ano ang report ni Alan Domingo? Hilom lang apan lahom nga mensahe ang nakatatak sa puting sinina sa mga miyembros pamilya, mga higala o mga supporter sa batan-ong entrepreneur nga si Kingston. Kiniatol sa hearing sa kasong reckless imprudence resulting in homicide batok sa batan-ong akusado nga si Sean Andrew Pajarillo sa Regional Trial Court. Nakasuwat sa ilahang mga sinina ang pulong nga Justice for Kingston, Don't Drink and Drive, Save Lives. Gipresentar sa prosecution ang ilang unang testigo nga mao ang traffic investigation officer sa atubangan sa hukmanan. Wa na tugulti ang media nga maka-cover sa court proceedings. Well, they're coping. It's not easy magtangan kag anak. Especially even if months have already passed since the incident. Di na alalim. Especially today, it's supposed to be Kingston's birthday. Samtang ipadayag sa Defense Counsel nga wa sila mohimo og direct examination sa nakaunang saksi. Gipaniguro nila nga maprotehian ang katungod sa ilang kliyente. We intend to have this case finished as soon as possible, but we also intend to have the rights of the accused protected. So that's why we also want to have these judicial affidavits. Human sa husay, may gawas ang ginikanan ni Kingston samtang naghuwat ang mga supporter sa gawas sa hukmanan. Mas emosyonal sila tungod kay karong adlaw magsaulog unta si Kingston sa iyang adlawng natawhan. Pebrero 8 nahitabo ang tahidya nga gikamatay ni Kingston Cheng. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mugamit na og e-bike ang mga traffic enforcers sa City Toda sa ilang pagpatrolya sa sudlunong kadalanan ug aron ma-monitor ang nagdagan nga mga e-bike sa syudad. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Usa kini matud pa sa tubag sa panawagan sa national government nga magdaginot sa petrolyo ang mga lokal nga kagamhanan. Hinatag ang e-bike ni Cyril Velasco, ang chairman sa Talisay City Advisory Council. Matud ni Joy Tumulak, dako kinig gamit sa pagpatrolya sa mga personnel sa City Toda, ilabi na sa mga sulunon kaayong lugar sa mga barangay Tangke, Kansuho, San Roque, Poblasyon, Dumlog, Puo o guban pang barangay nga may nagdagan nga mga e-bike. Tubag sa panawagan sa atong presidente nga gi-address ngadto sa tanang buhatan sa gobyerno nga katong national energy emergency. So agi og tubag ana nga aron makaminos mi sa supply sa moang fuel, mukandak ni siya og roving, mukandak og operation, at the same time gamiton po ni siya pag-clamp sa mga sakyanan. So yes, magda po ni siya og clamp. Samtang human ma-inspeksyon ang mga pampasahero ang mga e-bike o mga pribadong e-bike. Gipaubos sa sabdayon sa road safety seminar ang mga e-bike driver. Gipahigayon kini sa kabarangayan. Ug tapuson kini ug mga adlaw. Isip usa sa mga rekisitos alang sa magparehistro. Human niini mosugod na sa pagpanakop ang mga personnel sa City Toda alang sa mga e-bike nga wala irehistro. Kapin na sa 2,000 ka mga e-bike ang naparehistro. Ang fixed nga number sa atong ginaghanon sa mga e-bike na naka-register. Unya manawagan jud mi sa atong publiko para mahimong sigurado ta, safety ta sa atong pagsakay. Ako gid silang gi-encourage nga dapat mosakay sila sa mga e-bikes nga registered dinhi sa atong opisina. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
Nangapaslot ang tiil sa pipila ka mga dancers sa Mandawi nga nanayaw nga nagtiil ug wala magtsinelas dihang misugat ug mga bisitang nangabot. Taliwa kini sa grabing kainit karon sa panahon kun diin may pahimangno ang mga doktor. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nagpingit o gipalingkod na lang sa daplin sa City Hall kini mga dancers nga naabtan namo Miyerkules ni atong miaging simana. Dali silang girespondihan sa mga DRRM personnel human mga paslot ang tiil sa pipila kanila. Gipamutangan og ice, ingon man ointment aron maalibyuhan ang gibating kasakit. Niadto higayuna ang mga dancers nga sakop sa Mandawi Tourism Office misugat sa mga bisitang negosyante nga naabot sa City Hall. Maong nihimo sila og welcome dance diha sa Plaza Grounds. Sa off-cam nga panag-istorya sa kauban sa maong opisina, nagtiniil ang mga dancers kay tinikling man ang ilang gisayaw ug lisod sab kung magchinelas o mag-sandals. Gipamove-an na gani kuno ang sayaw, mga 2 minutos lang, inay mas taas pa. Wala pa'y 10:00 sa buntag ni adto dihang nanayaw sila. Apan ingon adto na kainit ang panahon sa grounds sa City Hall. Ang CDRRMO o Bantay Mandawi karong bag-o giadlaw-adlaw na ang pagpost sa heat index o malauman nga temperatura. Karong adlaw 33.6 to 34.4 degrees Celsius ang labing init nga posibleng matagamtaman maong nag-auhag sila sa mga tao magbantay kanunay. Kinisab ang gipanawagan sa City Health Department sa publiko nga di gyud angayang mukumpiyansa. From 10 to 3 p.m. That's the pinakahinit. If possible lang, dili lang gyud ta maglakaw-lakaw mo gawas. And if di gyud kalikayan, we use sun protection sa atong skin. And then mag-wear ta og light clothing and kanang wear of hats, umbrellas, dako kay siyang tabang. Dugang sa doktor, angayang bantayan ang panglawas aron makalikay sa mga kondisyon nga mamugna tungod niini. We drink a lot of water, jud dili maghulat og thirst kay sometimes ang kanang mga incidents or events wala na siya ni aging thirst, no? So kalit lang headache or kalit lang mo collapse. So what we do is to be intentional, jud, in drinking. Di ta magtinapulan. Samtang sa konseho sa Dakbayan, giaprubahan nila ang resolusyon nga nag-auhag og heat break sa mga empleyado o personnel nga anaa sa field, sama sa mga traffic enforcers. Tungod sa kainit ba, no? We don't know. Even the healthiest person nga ka-encounter, I encourage nga mohimo ta og guidelines to avoid those any untoward circumstances. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Temporaryong i-relocate sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova ang 66 ka mga pamilya nga nagpuyo sa likod nga bahin sa Mactan Expo, ang venue sa ASEAN Summit 2026. Atong sayran sa report ni Luan May Rondina. Sub-sub na karon ang gihimong pagpangandam sa National Organizing Committee ug sa Local Organizing Committee sa ASEAN Summit 2026, ilabi na sa venue diin ipahigayon ang tigom sa mga heads of state. May pipila na ka mga stage nga giset up o gisugda na usab og montar ang daw sama sa mga billboard habig sa Mactan New Access Road. Apan luyo ni ining progresibong dapit sa Dakbayan, nagpuyo usab ang 66 ka mga pamilya nga nagpasilong sa Lampara Urban Poor Group Association. Matod sa ilang presidente, Edgar Forosuelo, gibisita na sila sa kadagkuan sa kapulisan o gipasabot sa ipatumang security measures. Gitanyaga na usab sila sa lokal nga kagamhanan nga temporaryo silang ipahimutang sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova gikan sa Abril 28 hangtod sa Mayo 10. Matod sa mga residente dinhi, nakasabot man sila sa katuyuan sa gobyerno sa pagpa-relocate kanila. Nang hinaot lang sila nga unta tumano niini ang gisaad kanila aron di
usab maapektuhan ang ilang panginabuhian. Lang among concern sa amo ramang mga kanding, manok, pero kay naara may magbantay po diri ma'am, okay ra man. Naara may ilahang gi kuan nga mo. Magbantay sa area unya wala ray mga butang nga mga wagtang. Sulod sa 12 ka adlaw. Okay ra jud. Matud sa pangu sa CSWD Lapu-Lapu City, Sheila Bailoses, gawas nga libre ang pagpuyo sa pamilya sulod sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova, abagahon usab sa National Organizing Committee ang kaon sa 66 ka mga pamilya sulod sa 12 ka adlaw niining pag-estar nila sa resort. May libreng transportation usab alang sa mga apektadong residente nga nanrabaho. They were very happy kay at least summer. It happened in a summer. So sakto jud kaayong time family bonding nya walay klase mga bata no maka hatag sila nya a rare opportunity pod nga ang tibuok no sila mga silingan tibuok community magdungan og adto sa usa ka area. May arrangements usab nga himuon alang ni adtong adunay mga binuhing hayop. For those families nga duol kaay nila ang ilahang mga hayop na like the pet dogs, not the stray dogs, no? Madala ra jud dito sa Alta. Naatoy second option nga niingon ang mga families which was granted by the national also nga naalay few leaders mahabilin. Nagulat lang tag final gyud nga kuan nato na few leaders mahabilin dito mo check from time to time or bilin gyud kay naay basin mga pipila nga pwede ibilin lang po dito like the goats. Ug samtang nag-estar sila sa resort, may pasiugdahan usab nga skills training, social inputs, talent development sessions ang CSWD Lapu-Lapu City Tourism Performing Arts ug DRRMO. Ug muhatag usab og nagkadiyang serbisyo ang mga ahensya sa gobyerno. Gawas sa Lampara Urban Poor Group Association, may duha pa ka mga Urban Poor Group Association nga nagpuyo usab sa Mactan New Access Road apan wa sila malakip sa gikinahanglang i-relocate kay medyo distansya man sila sa venue. Apan giawhag silang palimpyuhan ang ilang palibot ug limitahan ang paggawas-gawas sa ilang panimay sa pagpahigayon unya sa ASEAN Summit karong May 7 ug May 8. Dili lang gid kaayo pagawason ng mga tao. Kanang pila lang kabuok ang manggawas, ang mga bata isipti ra gyud sa kuan sa mga balay. Okay ra man sad bang kay wa man pud sila kuan. Okay ra man pud kay safety ra pud ang mga bata kay lisod pud baya mga bata magdagandagas karsada nya nga gagmay pa ba. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina. Balitang Bisda. Gisikop ang lalaking 31 anyos human giingong namatid ug misukol sa usa ka naka-off-duty nga pulis. Gisita kini tungod kay pasakitan na unta ang usa ka babay sa may public beach resort sa Barangay Poblasyon, Talisay City. Sa pakisusi sa kapulisan ni atong Martes, nabantayan sa off-duty police ang kagubot daplin sa baybayon. Nag-away pa ang babay ug ang giingong hubog na lalaki dihang nadapatan na unta niini ang babay ug gisita kini sa pulis. Apan inay maminaw, gipatira niini ang pulis ug gihagit ug sinukmagay. Bisan kung nagpaila na ang pulis, giingong misamot ka agresibo ang 31 anyos nga si alias Tony Boy, hinungdan nga bibunot sa iyang armas ang off-duty nga pulis ug mimando sa suspect nga mukalma. Dali ra hinuong mikalma ang sakop. Dali rang naalarma ang mga sakop sa Talisay City Police ug nasikop si Tony Boy. Gipasakaan og kasong direct assault against agent of person in authority ang dinakpan. Mahinungdanon nga makatunan sa mga yanong sibilyan ang mga buluhaton sa pagluwas sa kinabuhi, panahon nga adunay emergency. Kini ang hands-only CPR nga gipasiugdahan sa usa ka non-government organization diin gibansay ang mga tinun-an sa usa ka universidad. Gamit kining mga CPR mannequin, gitudluan ang mga tinun-an sa proper handling apil na ang posisyon sa ilang mga kamot. Simple lang matud pa kini nga gimbuhaton ug wala na kinahanglan ang mouth-to-mouth resuscitation. Basta mabalik lang ang panimuot sa tawo nga gitabang. Gawas sa mga tunghaan, plano usab ipaambit kining basic life-saving technique sa mga barangay. We do the chest compression, no? Chest compression para na ay blood flow sa brain. Mas-save na to ang brain function sa pasyente. So, it does not require na mag-mouth-to-mouth. It does not require na other equipments, but only hands, only CPR lang yun.
Taliwa sa hulga karon sa El Nino nga mabatyagan sa musunod nga mga buwan, padayon karong gipangandaman ang nagkagrabe pang kainit sa musunod nga mga adlaw. Padayon gihapon ang pagpasulabi sa ridge sa high pressure area ug easterlies. Bisan sa kainit ug kaigang sa panahon, anaa gihapon ang posibilidad nga uwanon ang ubang lugar sa nasud. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa Cebu, Bohol, lakip na Samar ug Leyte provinces. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasud. May bisita sa Mandawi City Hall ang bagong Regional Director sa Police Regional Office 7. Gisugat si Police Brigadier General Arnold Abad sa mga opisyal sa Mandawi City Police sa pag-abot nila sa syudad. Nakigtigom sila uban kang Mayor Junkie Uwano o Kongresista Lollipop Uwano Dizon isip courtesy call. Nahisgutan ang lain-laing issue sa kahapsay ug kalinaw. Lakip na ang preparasyon sa umaabot nga fiesta celebration sa Mandawi. Samtang natuki usab ang sugyot pagpahingusog sa CCTV ordinance sa Dakbayan para ma-monitor ang unsamang panghitabo. Gisugda na ang Summer Sports and Performing Arts Workshop alang sa kabataan sa Talisay City. 7 ka mga ball games, swimming, karate, taekwondo, chess ug uban pang paugnat sa kusog ug gunahuna sa mga bata. Naasay mga workshop nga gitumong aron mo palambo sa ilahang mga talento sama sa singing ug dancing nga kabahin sa summer program. Libre kining gitanyag ngadto sa mga bata sa Talisay City. Gikinahanglan lang mo parehistro sa Talisay Sports Commission Office. Ana pay uniform nga gihatag sa mga makasalmot. Tungod sa kadaghang nagparehistro, bahinon sila sa pipila ka mga batches. Tinuig na kini nga sports program sa Talisay City Government nga nagkadaghan ang mga sports activities matag tuig. Usa kini sa paagi alang sa mabungahong summertime alang sa kabataan ug dili lang mahigot sa paggamit sa ilang mga gadget. Para pag-develop yun sa mga athletes nato no sa ato mga batan-ong Talisaynon unya ikaduha panahon sa bakasyon kaysa sige lang og atubang sa mga cellphone, at least mabalik sila sa ilang mga hilig na sports physically. Mga bata pod malikay pod sa mga dili nga maayo nga mga ingon nato mga buhat. Nagmalampuson ang 11 Miss Eco Queen Solo Parent 2026 nga gipahigayon sa Barangay Buaya Gym sa Lapu-Lapu City atol sa kasaulugan sa Solo Parents Week. Matod sa presidente sa Lapu-Lapu City Solo Parents Federation nga si Russell Esguera, nga buot nilang ipalanog ang ilang advokasya sa pag-recycle og mga plastic ug pagpanalipod sa kalikupan. Gani ang nahipos nila nga halin sa mga na-recycle nila nga mga plastic ug nabaligya nga puthaw ang gigamit nila sa pagpamalit og gown. May mga miamag usab nga mga pribadong donors. 20 ka mga maanyag na solo parents ang nagtigi sa maong indigay diin ang nakurunahang Miss Eco Queen Solo Parent mao si Nessie Gozon taga Barangay Ibo. Miss Eco Queen Solo Parent Tourism si Mary Angela Kabilan sa Barangay Maribago ug Miss Eco Queen Solo Parent Charity si Neneth Maluluyon nga taga Olango Island. Gidagsa sa dulan usa ka libo ka mga aplikante ang gipahigayong kalaugan job fair kagahapon sa Lapu-Lapu City, kun diin 206 ang na-hired on the spot. Si Luan Mayrondina sa report. Manufacturing, BPO, ESL School, supermarkets, hospital, ngadto na sa mga hotels ug resorts ang mga kompaniyang nisalmot sa kadaugan job fair nga gipasiugdahan sa Peso Lapu-Lapu kagahapon Miyerkules. 1,812 ka mga job vacancies ang gitanyag sa 32 ka mga local companies samtang 3,915 ka mga kahigayunan usab sa pagpanrabaho abroad ang gitanyag sa 8 ka mga overseas recruitment agencies. Ang 49 anyos nga trabahante sa usa ka ESL school sa Lapu-Lapu City lakip sa mga nangindahay nga mosulod og trabaho. Matod niya, tungod kay menos na kaayo ang ilang mga Koreanong estudyante, katulo sa usa ka semana na lang ang ilang trabaho. Ug ning padayong krisis karon, nabalaka siyang padayong momenos ang mga estudyanteng langyaw sa iyang gitrabaho ang eskwelahan. Sa 5 niya ka mga anak, aduna pa siya'y usa nga gipaeskwela karon sa kolehiyo. Wap adyoy kasiguruan, nakuyawan jud ko.
Kay ngano ang kung moabot ang panahon nga mag-waiting lang ko as an mag-waiting. Unsaon na lang nako ang akong college, unsaon na lang ako pamugas. Ana, nya dili ba jud ingon nga magdepend jud ko sa kong mga anak kay naabay jud sila kaugalingon pag panginahanglanon. Sa kinatibukan, niabot sa 936 ang mga registered applicants. 516 sa mga local companies, kundiin 206 kanila ang na-hired on the spot. Samtang 420 ang mga nang-apply alang sa trabaho abroad. Aside sa mga displaced workers, even katong mga nangita o mga bag-ong opportunities, gitarget din na nato. So we invited various nga mga industries. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Umokadto ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.